फ्रेंड जय जगन्नाथ। आपण मैंने देखिपे मु बर्तमान जगतसिंहपुर बड़ मेडिकल अच्छी राति 12टा है। मैंने भी आश्चर्य होते हठात सान भौणी देह खराब है। राति 11टा बेले फोन आसला मेडिकल जावाक मेडिकल पलि आसली। तो ये मेडिकल भितर भाविली आपण मानू भी टिके जन दिए मु मेडिकल आसी बोली। जेहेतु दुख सुखर साथी आपण हो गले तो मत सब तो सांग मैंने आज्ञा कम सारे भौन आडमिशन है सालाइन लगे गोटे सालाइन लगे भर तो भल लगलानी बाहर पलैली आपण मन साथ कथा हाँ सांग मैंने मु मेडिकल गले आज्ञा मत निद हुए नहीं मु राति जाक एमती बसे बुले। तो आज भी भाविली आ राति कौन करी मेडिकल एत समय एकुटिया बोरिंग हेबी तापर कौटी आज्ञा शोब मेडिकल बेड सब पेसेंट मान अच्छी तो शोए भी असंभव। तेणुक किसी समय आपण मान सारे बितेदेवी आ भौणी देह भल अच्छी आज्ञा सालाइन गोटे सरीगला आ गोटे सालाइन चढ़ाई से भी शोई पड़ा तो परिस्थिति सब हल्का हो गला। आज्ञा मेडिकल को लेकिन मुझे किसी कथा कहबी आपण मैंने सब मन रखिथे आज्ञा मु एटा करे बोली आपन कहूँ कि एक कथा नहीं जे मु एगुड़ा करूना आपण मन खाली कहूँ जेहेतु आपण मैंने मोर एक परिवार सदस्य हो गले। आपण मैंने सब मन रखिथे जेतबले जो मुहूर्त ये गोटे छोटिया कथा कहूँ आज्ञा प्राय लोक अच्छा राति मोबाइल स्विच ऑफ कर दियंती। तो मु कहूना आज्ञा कहार कौन पर्सनाल कथा स्विच ऑफ करि पारंती तथापि मु मो कथा कहबी मु एथि नंबर खोला रखि थाए कहार असुविधा सुविधा भल मंद आम राति अधर आज्ञा जापर कहार गोटे मेडिकल जमी मेडिकल केस है से मत फोन कले जदि मोर स्विच ऑफ था तेल हुए तो मुझे जोगाजोग कर पार न कि दुखे ठिया हो पार न। तो आज्ञा दिन जाक जिते भी बाधा ही था आपण मैंने मो सागर ब्लॉक थे आपण मैंने भी जानी दिन जाक देह भी भल नाला थंडा होता मुझे मानक ये कथा भी कही। तो सबू शेष आज्ञा फोन जो गला निजर हो पर हो आज्ञा एतिकी रिक्वेस्ट करूँ जो आपण मैंने शुणे कौन सी मेडिकल केस आज्ञा जोठी था से साहाय्य कर पलैबे कहीं जानी गोटे छोटिया कथा कहूँ आज बेड उपर सी अच्छी हे तो काली सका मुझे ना तो आपण मैंने थे कहीहब ना आज्ञा केतबले कौन हम कहार केतबले देह खराब हम कौन केतबले परिस्थिति हम तेणुक जदि आमे कहापाई किसी करिथवा ना आज्ञा काली सका आम किए कर तो किए करू न करू गोटे केते भी खराब लोक होता जो से मेडिकल केस रे पड़ो आपण मैंने निश्चित ठिया हे कहीं ए विश्वास मोर अच्छी जदि आपण क्या हेल्प करते भगवान आपन को हेल्प करेंगे से लोक न करूँ हे तो से लोक भूली जा पारती लोक भी अच्छा भूली जाऊँच आज्ञा किंतु भगवान के भूलिबे आपण सब बेले गोटे कथा मन रखिथे आपड़ जदि क्या भल करते ताले से लोक आपण भल करिया दरकार ना आपण भगवान भल करेंगे। तो सही उद्देश्य रे आपण मानक एतिक रिक्वेस्ट जेतबले फोन टी खोला रखिथे आज्ञा शोयार तो हाँ डिस्टर्ब हम मु बुझुची फिर भी आम समस्ते जो घर कर रहीचे आम असुविधा सुविधा निहाती ठिया हवा दरकार। तो काली सकाल आप घर गोटे चोर पशिला किसी असुविधा है आपड़ी क्या फोन करेंगे नंबर स्विच ऑफ तब लगे आपड़ से दुखटा बुझीपर। तो मो भाई मानक एतिक रिक्वेस्ट आप नंबर खोला रखु भल मंद असुविधा सुविधा जब गोटे कॉल आसुची मेडिकल जीवाई तो निश्चिंत जातु यथा संभव आप हेल्प करूँ आपणकर सक्षम जी पाइब आप हेल्प करूँ बस एथर भगवान शांति आज्ञा भगवान शांति हेले आपण मानक निश्चित भगवान अनेइबे आपण को भी असमय भगवान ही ठिया हेबे। मेडिकल आज्ञा मेडिकल गोटे एमती जिनस आज्ञा प्रथमत जो मैंने भगवान को विश्वास कर मंदिर हूँ से भगवान घर
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ଯଦି ହେଇଥାଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ତରତର ଥାଏ କି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଦେହ ଅଧା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ, କିଛି ନହେଲେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଯିବେ। ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏଠି ତ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳାଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠି କାଜୁଆଲିଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବସିବେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜର ପରର ନ ଭାବିକି ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ ଆପଣ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ହୁଏତ ପୁଣ୍ୟ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାସକୁ ଥରେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଯଦି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଜୀବନର ପଥ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକିନା କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ, ଆମକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର, ପୂଜା କର ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଟରେ ଡାକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ କର୍ମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଖରାପ ଲାଗିଛି, ଫିର୍ ବି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଖାଲି କାମ ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର ପରିବାର, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଏ ପରିବେଶରୁ ଯାହା ଶିଖିଛି, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା କହିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିକି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଥରେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କହିଲି। ତ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲଟା ଖୋଲା ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୋବାଇଲ ଖୋଲା ରଖିବେ। ଆଉ ପର ହଉ ନିଜର ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ସହାୟତା ମାଗୁଛି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆଜ୍ଞା କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ସବୁ ଚାଲେ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି କେବଳ ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରାତିରେ ବସିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କହିହେବନି, ସକାଳେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଯାଇକି ଯିବୁ, ନାଇଁ ତ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇବି, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତେଇଦେବା, କିଛି ଭଲ କଥାର ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ବିତେଇବା, ଭଲ କଥା ଶିଖିବା ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ, ଭୁଲ ଥିଲେ ଜଣେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।